Bonjour mes chers élèves et bienvenue dans une nouvelle séance. اليوم غادي نشوفوا communication et acte de langage, d'accord? La page 88. L'objectif est exprimer un point de vue et le défendre. نعبر على واحد الرأي ديالي، واحد الوجهة نظر ديالي وندافع عليها. D'accord? Avant l'écoute, غادي يكون عندنا واحد le dialogue bien sûr, mais avant de l'écouter, غنجاوبوا على j'observe et je découvre. D'accord? عندنا un dessin هنايا. La première question, que représente ce dessin? Que représente ce dessin? ماذا يمثل هاد l'image, هاد l'illustration, هاد الرسم هذا شنو كيمثل؟ شنو كنشوفوا فيه؟ Elle représente un homme, un monsieur et des enfants, وأطفال. D'accord? Elle représente un homme et des enfants. Ce dessin représente un homme et des enfants. La deuxième question كتقولنا où se passe la scène؟ يعني فين كيدوز هذا المشهد هذا؟ أين يمر هذا المشهد؟ كنشوفوا هنا des rayons, d'accord, ou des livres, des ouvrages. Donc ils sont dans une bibliothèque. إنهم داخل مكتبة. تقدر تكون la bibliothèque de l'école, d'accord? La scène se passe dans une bibliothèque. La scène se passe dans une bibliothèque. La troisième question, qui sont les personnages? شكون هما هاد الشخصيات هادو؟ هادو ils sont des élèves, d'accord? تلاميذ. وهذا غادي يكون حنا مازال ما عرفناش، هذا يقدر يكون ان responsable de la bibliothèque، يقدر يكون يعني ان professeur مع les élèves ديالو، d'accord؟ مازال ما عرفناش. مهم نقولوا حنا un responsable avec des élèves. يقدر يكون le directeur ديال la bibliothèque، يقدر يكون le professeur، يقدر يكون un invité جا عندهم ليكول ديالهم لا بيبليوتيك باش يشرح لهم شي حاجه. داكوغ هادو يعني كنديروا حنا غير اقتراحات وافتراضات، مازال ما قريناش لو ديالوج باش نعرفوا شكون. Les personnages sont un responsable et des élèves. يعني واحد المسؤول et des élèves وتلاميذ. La quatrième question, à ton avis de quoi parle-t-il? في نظرك علاش يكونوا كيتكلموا هنايا؟ بما انهم في المكتبه يقدروا يكونوا كيتكلموا على لا ليكتور، القراءه، الفوائد ديال القراءه، لي زافونتاج لا ليكتور، يقدروا يكونوا كيتكلموا على لي زوفراج. داكوغ غادي نديرو il parle peut-être يعني يمكن مازال ما متاكدينش. il parle peut-être des ouvrages, des avantages de la lecture etc. يعني اي اقتراح درتيه راه دايز. La cinquième question, qui répond aux questions des élèves? هنا كيبانوا بان les élèves كيتسائلوا، ils s'interrogent. هيا غير لي جيست ديال لي مان ديالها تبين لك بانها كطرح شي سؤال و يعني elle attend la réponse. Qui répond, c'est le monsieur là, c'est le responsable qui répond aux questions des élèves. يعني هذا المسؤول هو اللي كيجاوب على الاسئله ديال هاد التلاميذ. C'est le responsable qui répond aux questions des élèves. D'accord? دابا عاد غندوزو هادي دابا عاد غادي ندوزو نسمعوا لو ديالوج ديالنا وعاد غادي نعرفوا يعني بالضبط. هادي répond, d'accord? C'est le responsable qui répond aux questions des élèves. Le dialogue ديالنا هو هذا. Le spécialiste, d'accord? Le spécialiste. Mes chers enfants, je suis très content d'être parmi vous dans votre école. يعني تلاميذي ولا أطفالي الأعزاء، je suis très content d'être parmi vous dans votre école. يعني أنا سعيد باش نكون معكم في مدرستكم. Élève 1, nous vous remercions monsieur. يعني نشكرك سيدي. Quel est le rôle de la science? ما هو دور العلوم؟ Le spécialiste, à mon avis, la science a un rôle très important car elle permet aux technologies d'exister. قال لهم في نظري أنا يعني العلم هو عنده دور مهم، يعني مهم جدا très important، لأنه هو اللي كيسمح للتكنولوجي باش يكونوا d'accord d'exister. في
la science est-elle utile à l'homme والعلم واش يعني نافع للإنسان le spécialiste moi personnellement أنا شخصيا je peux affirmer que c'est la science qui a permis à l'homme de vivre dans de bonnes conditions قالها أنا في نظري يعني je peux affirmer نقدر يعني نأكد بأن العلوم هي اللي سمحت للإنسان باش يعيش في ظروف جيدة. Élève 2 L'homme peut-il vivre sans la science؟ الإنسان واش يقدر يعيش بدون علم؟ Le spécialiste Je pense que c'est presque impossible. يعني كنظن بأنه يعني مستحيل sans la science l'homme n'est rien. يعني بدون علم الإنسان يعني ما كيسوى حتى شي حاجة. Fille 2 Mais l'homme ancien a vécu sans la science. ولكن الإنسان يعني القديم كان كيعيش بدون علم. Le spécialiste Je trouve que vous dites vrai. Mais il reste à préciser comment il a vécu et dans quelles conditions. قالها كنشوف بأن هادشي اللي كتقولي صحيح مي خصنا نحددو كيفاش عاش وفي أي ظروف كان عايش هاد الإنسان القديم. Élève 3 Quelle est la relation entre la science et les technologies? شنو هي العلاقة ما بين العلم والتكنولوجيا؟ Le spécialiste Je trouve que c'est une relation essentielle et importante. يعني أجد بأنها علاقة أساسية ومهمة. La science a elle aussi besoin des technologies pour avancer. يعني والعلم بدوره بحاجة للتكنولوجيا باش يتقدم. Élève 4 Un pays peut-il progresser sans technologie? يعني واحد الدولة واحد البلد يقدر يتقدم بدون تكنولوجيا؟ Le spécialiste Il semble que non. Et en plus, elle restera un pays arriéré. يعني رجعي متأخر. Et sans avenir. Élève 5 يعني بدون مستقبل. Élève 5 Quels sont les pays avancés en technologie? يعني ما هي البلدان المتقدمة تكنولوجيا؟ Le spécialiste Si je ne me trompe pas, زعما إن لم أخطئ, ce sont les pays qui gouvernent actuellement le monde. يعني هي الدول اللي كتحكم حاليا العالم هي الدول اللي متقدمة تكنولوجيا هي الدول اللي كتحكم العالم حاليا. Celui qui a la technologie a le pouvoir. يعني اللي عنده تكنولوجيا عنده يعني le pouvoir السلطة. Je suis certain que j'ai répondu à vos questions. أنا متأكد بأني جاوبت على جميع الأسئلة ديالكم. في 3 Quelles sont les différentes technologies? ما هي يعني الأنواع المختلفة ديال التكنولوجيا؟ Le spécialiste Il me reste à préciser les différentes technologies. يعني بقى لي غير نحدد التكنولوجيا المختلفة. Toutefois le temps ne le permet pas. Ce sera pour la prochaine fois. قال بما انه ما غاديش يكفينا الوقت يعني نخليو هاد لا كيسيون هادي لا بروشين فيزيت يعني الزياره القادمه من جهه عندكم غنجاوبكم ونقول لكم شنو هما لي ديفيرون تكنولوجي اللي كاينين. داكوغ هذا هو لو ديالوج ديالنا. ندوزو دابا جيكوت اي جو كومبرون. La première question, quel est le sujet de la rencontre? شنو هو الموضوع ديال هاد اللقاء هذا ديال هاد لو سبيسياليست et les élèves يعني شنو الموضوع ديال اللقاء ديالهم هو لا سيونس. داكور تكلموا على لا سيونس والدور ديالها. Le sujet de la rencontre est la science. Question numéro 2 qui pose les questions? شكون اللي كيطرح الأسئلة؟ Les élèves et les filles. داكور كنشوفوا في لو ديالوج ديالنا عندنا élève 1 élève 2 fille 1 fille 2. داكور des élèves et des filles posent les questions. تلاميذ وفتيات كيطرحوا الأسئلة. La troisième question, les réponses du savant sont-elles catégoriques؟ يعني الأجوبة ديال العالم واش كانت حتمية يعني أجوبة قاطعة مقنعة؟ Bien sûr que non. علاش؟ لحقاش كيما كنشوفوا في لي ريبليك ديالو في لي ريبونس كيقولك جو بونس à mon avis moi personnellement si je ne me trompe pas je trouve que يعني حتى هو يعني داك الاسئله ديك الاجوبه ne sont pas catégoriques يعني كيعطي الراي ديالو. داكوغ غادي نديرو les réponses du savant ne sont pas catégoriques.
La quatrième question. Pourquoi la science est-elle utile à l'homme? علاش العلم نافع بالنسبة للإنسان؟ Car il lui a permis de vivre dans de bonnes conditions. D'accord? خلاته يعيش في ظروف جيدة. La science est utile à l'homme car elle lui a permis de vivre dans de bonnes conditions. شوفوا la cinquième question. Quelle est la relation entre la science et la technologie? شنو هي العلاقة ما بين العلم والتكنولوجيا؟ راه عندنا في لو تكست ديالنا في لو ديالوج. C'est une relation essentielle et importante. واحد العلاقة يعني أساسية ومهمة. La relation entre la science et la technologie est essentielle et importante. Question numéro 6. Un pays peut-il se passer de technologie? يعني واحد شي دولة واش تقدر يعني تستغنى على التكنولوجيا؟ Non. لأن أي بلد باش يتقدم خصو la technologie. D'accord? اللي كتساعدو في التقدم. Donc non, aucun pays ne peut progresser sans technologie. يعني حتى شي بلد ما يقدر يتقدم من دون تكنولوجيا. La septième question. Quels sont les pays qui gouvernent le monde? شنو هما الدول التي تحكم العالم؟ راه عندنا في لو ديالوج ديالنا نوريها لكم. هنايا élève 5 سولو قال له quels sont les pays avancés en technologie. شكون هي الدول المتقدمة في التكنولوجيا؟ لو سبيسياليست شنو قال له؟ si je ne me trompe pas ce sont les pays qui gouvernent actuellement le monde. يعني les pays qui gouvernent actuellement le monde هما les pays avancés en technologie. هما الدول المتقدمة تكنولوجيا هي التي تحكم العالم الآن. غادي نديرو les pays qui gouvernent le monde sont les pays avancés en technologie. d'accord? يعني الدول المتقدمة تكنولوجيا هي التي تحكم العالم. وبهذا نكون قد أنهينا la page 88. d'accord? à la prochaine séance إن شاء الله.